लाइफ में जय जगन्नाथ सांग मैंने आशा करुँच आप सब भलरे थे। चलते आज आम कॉलेज जाइला बेले आम देखें पिला सब बाहर छिड़ा सब सुर जी बोलिका चल जा सुर भी देखा तो आम भिडियो देखते देखो गोटे ये देखा तो आम ठीक अच्छे सुर भी देखापी हाईस्कल पाखक कंटीपाड़ हाईस्कल सुर भी देखते देखा तो अठर सब जिनस सब नहीं जाऊँगी आम सांग देखा हाय हाल करदे जाऊँगी आइसक्रीम वाला छड़ा देखा तो बाप पुलिस वाला भी आसके देखा तो शह शह गाड़ी ये सब छड़ाई गाड़ी साइकिल स्कूटी सब कथा ये अच्छी देखा तो जन सार बुलेट धरिकी चलती ये पूरा पिला मानक मन पूरा आज खुशी देखी पारे ये जन भाई स्कूटी धरिकी चलने आगर ये गोटे शगड़ अच्छी बलद गाड़ी जहाँ कहुए आगुरी बलद गाड़ी आप देखा तो ये तो कुकुर मान आज पार्टी खाया पे आज पार्टी देखो पिला के देखिए गैंग धरिक चलते बाटे आम एंट्री करनु सुर देखा हाईस्कल भर को देखा तो ये गोटे ग्रुप प्लान चलती देखो ये गोटे सांग आमर ये आम सांग अच्छा देखा तो कॉलेज जो स्कूल छुआ भी आमको हाय हाल करदे चले देखा तो केते छुआ ये सब देखु ये आम सब कॉलेज छुआ आम सब छड़ा ये करी ग्रुप ये देखा तो पूरा स्टेज मेज हो डेकोरेशन मानते पड़ो देखा तो किपर भाव डेकोरेशन हो चलतु आम आगू जा देखा कमी कौन सब प्रोजेक्ट सब आनिक रखी सुर देखो जाऊँ चल चली जाऊँ टाइम लगे ये देखा तो ये जन सार लंगल धरिकी छिड़ा बस देखा तो ये फुल कौन अच्छी पाचियार सब फुल अच्छी ये देखा तो गोटे क्लास कौन चल रही ना कौन ना ये पचारा पर जना पड़ा ये गप लिखाऊ देखा तो ये जन ब्लॉगर ब्लॉग कर आम गलु भर को आम एंट्री कलु देखा तो पूरा देखा तो केमी सब छुआ ये कर चाउल कौन लिखाई चाउल भल डिजाइन कर सब चाउल लिखाई देखा तो केते छुआ प्रोजेक्ट धरिक आसुँच देखु ये सार मान भी सार मान भी सब अच्छा देखा तो सब देखो ये छुआटी बड़ प्रोजेक्ट धरिक आसिक गोटे जगह खोजिले जगह पाईगला रखीदे ये कर देखा तो सब चाउल बैगण बिलाती सब केमी सब हो देखो ये छुआटी गोटे झील चित्र कर देखो सब प्रोजेक्ट भी सब या देखा तो ये छुआटी काकुड़ी माकुड़ी दे सब तैयारी करछि भी झील छुआ कर बोधे
ଏଠି ଦେଖିବା ତ ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ଛୁଆ ତାଙ୍କର କଲର କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କର କଣ କରୁଛନ୍ତି ଏଠି ବି ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ତାଙ୍କର ପିଲା ବସିଲେଣି ପିଲା ଏଠି ପୁଣି କରିବେ ଦେଖିବା ତ ଆମେ ଏବେ ଜଷ୍ଟ ବାହାରକୁ ଯିମୁ ଦେଖିବା ତ ଆମର ଭିଡ଼ିଓଟା ଆମେ ଆଉ ଗୋଟେ ଜାଗାକୁ ଯିମୁ ଷ୍ଟେଜ ପାଖାପାଖି ଦେଖନ୍ତୁ ଦେଖିବା ତ ଏଠି କ୍ଲାସ ରୁମ୍ ଭିତରେ ବି ତାଙ୍କର ସୁର ବି ଚାଲିଛି ସୁର ବି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହେଉଛି ଏଠି ଦେଖିପାରନ୍ତି ଆମେ ଟିକେ ଷ୍ଟେଜ ଟାକୁ ଟିକେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଟିକେ ଜୁମ୍ କରି ଦେଖେଇବୁ ଦେଖିବ ତ କେତେ ଜାଗାରେ କରାଯାଇଛି ଏଠି ଠାକୁର ବି ଅଛନ୍ତି ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ଛୋଟିଆ ଛୋଟିଆ ଛୁଆ ବି ଏଠି ବସିଛନ୍ତି ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ ଟିକେ ଜୁମ୍ କରି ଦେଖେଇଲୁ ଦେଖେଇଲା ପରେ ଆମେ ଟିକେ ଆହୁରି ଆଗକୁ ଟିକେ ଯିମୁ କଥା ହେଲେ ଏଠି ପୁଣି ଆମେ ରୁମ୍ ଆଡ଼େ ବି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଟିକେ ଦେଖେଇତେ ଚାହିଁବୁ ଦେଖିବା ତ ଏଠି ରୁମ୍ ମାନଙ୍କରେ ତାଙ୍କର ସବୁ ସୁର ବି ହେଉଛି ଏଇଠି ତାଙ୍କ ଡ୍ରଇଂ ହେଉଛି ପଚାରିଲେ ସେ କହିଲେ ଏଠି ଡ୍ରଇଂ ହେଉଛି ଏଠି ଦେଖିବା ଷ୍ଟେଜ ଯଦି ସ୍ପେଲିଂ ମିଷ୍ଟେକ୍ ହେଉଥିବ ଆପଣମାନେ ଟିକେ ବତେଇଦେବେ ସରି ଏଠି ତାଙ୍କର ପାଲଟୁଥିଲେ ଆମେ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଟିକେ ପଳେଇଲୁ ଧାଇଁକି ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ଏସେ ଚାଲିଛି ଏଠି ପୁଣି ସାଙ୍ଗମାନେ ଆହୁରି ଦେଖା ହେଲେ ଏବେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆମେ ଏବେ ଚାଲିଲୁ ବାହାରକୁ ପଦାର ଦୃଶ୍ୟ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇମୁ ସେ ଯୋଉ ଶଗଡ଼ ଗାଡ଼ିଟି ଆପଣମାନେ ଦେଖିଥିଲେ ସେ ଶଗଡ଼ ଗାଡ଼ିଟା ପାଖକୁ ଆମେ ଟିକେ ଯିବୁ ଏବେ ତାଙ୍କ ସାର୍ ମାନେ ତାଙ୍କର ଏଠି ମିଟିଂ ଚଲେଇଛନ୍ତି ଛିଡ଼ା ହେଇକି ଚାଲନ୍ତୁ ହାଇଟି ଶଗଡ଼ ଗାଡ଼ି ଛିଡ଼ା ହେଇଛି ଆମେ ଏବେ ସେଇଠି ସେ ପାଖକୁ ଯିବୁ ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏବେ ଇଏ ହଉଛନ୍ତି ଆମ କଣ୍ଟିପାଳ ସାର୍ କଲେଜ ସାର୍ ଇଏ ହଉଛନ୍ତି ଆମ କଲେଜ ଛୁଆ ସବୁ ନାଚିବା ପାଇଁ ଆସିଛନ୍ତି ଏଠିକି ସୁରଭି ପ୍ରୋଗ୍ରାମରେ ସେ ଶଗଡ଼ ଗାଡ଼ିଟି ପାଖରେ ଏଠି ମ୍ୟାଡ଼ାମ ଦି ଜଣ ତାଙ୍କର ଛିଡ଼ା ହେଇ ଫଟୋ ଉଠାଉଛନ୍ତି ସେ ଟିକେ ସାଇଡରେ ନା ଆମେ ଟିକେ ଯିବୁ ଏବେ ଦେଖତେ ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏ ହଉଛି ବଳଦ ହେଉଛି ଶଗଡ଼ ଗାଡ଼ି ପୁରା ମଜବୁତ କାଠରେ ବି ତିଆରି କରିଛନ୍ତି ଇଏ ଦେଖନ୍ତୁ କାଠ ବତାରେ ଯିଏ ଚଣଉଛନ୍ତି ଏ ଶଗଡ଼ ବଳଦଟା ବି ତିଆରି ହେଇଛି କାଠର ଦେଖନ୍ତୁ ଚାରିକର ପୁରା ବୁଲେଇକି ଆପଣମାନେ ଦେଖଉଛି ଏବେ ପୁରା ଅରିଜିନାଲ ବଳଦ ଗାଡ଼ି ଭଳିଆ ଜାଗା ଅଛି ହେଲୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଆମେ ଏବେ ରହିଲୁ